Gapo. What? What the f? Tik, 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 tik. Away na mo ni Banban. Paano masabi? Saan po si Banban nga? Ako si Gwapo. Nga sige, panuhin. Wow naman! Wow! Wow! Taas ng liog. Ayaw, baka nag-video ko. Sana all. Oh, patay si Gabriel. Agip ng kolorom. Na-videohan eh. Punggong! Barinig kita sa mukha eh! Ugi kaglansunisan. Bilangkad pa. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Giigang Gab. Oh, oh, hey. Oh, hey, what's wrong? Oh, hell no! Gwapo! Hoy! Nabulangan nyo! Asan na imong partner? Imong sigig tuhikon. Tuhikon ba niya? Yan na si Kwan, Banban. Piyong ron na ron. Gusto na pagigit tuhik ni Sagit. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Na sikat ng duha. Yo, what's that, bro? What's that, bro? Oh, bro. दिन को यहाँ से यार Ikaw ano siya panit? What? What the f?